Shalom, Shalom. huriani tu hatta, ada orang so masuk kita tu perminggota, parzolo mazolo hita, martangiang di bagasan rohat tabe, martangiang mahita. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Pinuji ma debata sitolu sadai na pasupakkon hita ni Minggu paupaton dung Trinitatis sadarion. Ibana do nama ngaramoti hita jala nama permudu hita di bagasan perdalanan ningulutta di sada Minggu naung tabolus. Tapuji jala tapasangap ma ibana ala salhut nai sadarion ima ari gok las niroha dihita salhutna nungaboi behita mamuji guarna di bagas corona nabadion marhite-hite perminggota dukkon tapatupa permingguon diganup bagas tabe mulai tanggal 22 Maret 2020 sahat tu tanggal 20 Juni 2020. Pinuji ma Tuhan nasih totong madongani mangaramoti jala majagai hita ubahen boy tapatupa perminggota ditikion. Marhite topik ni minggutta sadarion dipaingot do hita na debatado mamasu-masu hita di bagasan ngulutta alani hita pe ikut do gabe pasu-pasu tuna humaliang ido ubahen didok di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu Nang pasu-pasu tu hita ragam ni pasu-pasu. atong tapasada marohatta laho mamuji dohot pasangapon tuhatta sitolu sadai namanoppa jala majadihon saluhutna di ibana ma hamuliaon rodi hasangapon rodi saleleng ni lelengna sian las nirohatta maredde mahita tapuji ma goar ni debata sian buku edde nomor 110 ayat sada dohot ayat 4 haleluya pinuji ma.
mar hite-hite goan ni debata ama, dohot goan ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goan ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ise do na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang, dohot na iyas roha, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asaunang madele hami ujuro hapogosot tuhami, jala asaunang magopo hubahen hami silehon-lehonmu nadinggani ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asaunang marpos niroha hami tuarta na dihasyanganon, lehon dihami haporseaon, asadohot hami perjabar di siteanon niak kana porsea diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu paupaton dung Trinitatis sadarion, ima nadienet sian Rom biddu 12 ayat sada, songonon ma didok disi. Nahuapoi mahamu aleak kadongan, mar hite-hite asiniroha ni debata, pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangolu, nabadia, nahina lomohon ni debata, ima hadaulaton ni namar roha, atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patiknay. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Amin.
Tato potima dosatta nagodangi tuadopan ni debata. Tapauduk ma jala tapasere marohatta. Mangukui sasude akka hasalata. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulung manopoti dosanami nagodangi. Ale Tuhan debata, dung manang 3 bulan hami tinggal di bagas, karejo sian bagas, jalamar minggu di bagas, nuaing nunga masuk hami tusada tatanan ningulu na baru na kinuaran new normal life. Namadok nunga boy hami madalani ulon nami siganupari songon nasomal. Alay ikototongdo jamot hami dinamadalani ngulu siganupari. Aladang haro sidung dope sahiton sian parngulon nami. Alani i sian uduk ni roha, rodo hami tuadopanmu mangido asin ni roham. Asahoma namadongani hami madalani ngulu namion. Unang paloas di bagasan biar. Alayurupi mahami asa mangulu di bagasan roha namar pakirimon dohot pos ni roha nasian ho. Manami saya homa nama dongani hami. Ale Tuhan debata, hodo debata nau pasu-pasuhon godang ni pasu-pasu di parngulon nami. Dilehon hodo asin ni roha na godangi, gabi boy hami madalani ngulu namion. Saluhu nai tungalani denggan basamdoy, songon na pinatupam tunaposom si Abraham. Na manugihon ibana sian parnguluon na leleng, tusada ngulu na baru nagok pasu-pasu dohot asi ni roham. Mamasu-masu ibana asa gabi pasu-pasu tusaluhut. Alay Tuhan, juk-juk di perdalanan ningulu namion, dang gabi pasu-pasu hami tunahumaliang. Baliksa gabi bosir ni hasisiga do di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, dohot maradukpon akka natinoppa. Alani Tuhan, rodo hami tuarupamu na badiyay, mangido asin ni roham, sayunang pabali hami sian adopanmu. Say patupa mahami gabe pasu-pasu tu saluhut. Ali Tuhan debata amanami, saya si maroham dihami. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan, sitoppa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulum manopoti dosa nami, akka nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmu, ima marhite sian tubu-tubu nirhanami naroai, nang sian pakkatayon nami nasoture, rodi panguleyon nami dihisap-hisap nirohanami, natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i, alay na tarsosol bagi do hami nuaing alani i, asi maroham di hami, ale debata nami. Perdenggan basa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna, jala suru matodi perbadia teroha nami be, asa terbahen hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbaga-bagam diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Para siroha jala perdengan bahasa do Jahoba, labat terimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuakka dosatta, jala dang dibalosson tuhita hobar tuakka hajahatotta. Songon asin ni rohani ama-ama mida akka anakna, asin ni rohani Jahoba diakka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na dikicang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di minggu pawapaton dung Trinitatis Sadarion tersurat di Rom biddu 15 mamukka sian ayat pitu 1 ayat 10. Dibaheni masih jakkonan mahamu songon pajakkon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Alai dipasangap akka si pelebe guido debata ala niasi ni rohana songon naung tersurat ala ni ido pujiokku ho di tonga-tonga niakka si pelebegu jala edde honokku ma goarmu. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka si pelebegu jala pujion ni salut akka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakkirimoni tuhamu ragam ni halalas niroha doho dame di bagasan hapor seaon asalam sungurung hamu marpakkirimon pinar gogoan ni tuha ditoddi parbadia ima sahatna mertua ma akka natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Dia
Hatidakon ma hapor seotai, songon na hinatidakon ni dongatta sa hapor seon di sadok portipion, rap mahita maddok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo no suatu dosan, natu mo palangit do tano. Au persea Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat todi perbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpazal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manay tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, disima ibana, paimamulak so tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea utod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho dihasisan ni dosa, doho dihatai na maddok, mula mangulu sugot daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Titing HKBP Lontar, Resort Surabaya Utara, Minggu Paupaton Dung Trinitatis tanggal 5 Juli 2020. Na perjulu, guarni Minggu dohot lapatanna. Guarni Minggu Sadarion tanggal 5 Juli 2020, ima Minggu Paupaton Dung Trinitatis, manang hasitulu sadaon ni debata. Dohot topik, di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Paduahon peliat tujulu. Mulai Minggu Sadarion 5 Juli 2020 sahat tutiki nalehet musek. Tapasahat do peliat tujulu dung sidung parmingguon. Songonima pinabotohon tuhita saluhutna. Patuluhon acara kebaktian. Acara kebaktian seksi parupuan tanggal 7 Juli 2020 di Pasahat Padita Edward P. Simaremare. B. Acara kebaktian keluarga tanggal 10 Juli 2020 di Pasahat Padita Edward P. Simaremare. Opaton periode nisasi. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 maringanan di gereja HKBP Lontar di Parmingguon pukul 10 WIB. Di Patupado pelantikan kepengurusan naib baru tahun 2020 sahatu tahun 2024. Manang parar tahun dohot dewan. Suang songoni periodisasi 2020-2022 kenup seksi. Alani pinangidohom matu sude dewan dohok seksi asa diperlengkapi ma akka susunan kepengurusan songonima di pasahat tu tonga-tongata palimahon baritana sorang di basa-basahon Tuhan debatado sadadak dana buru manang anak paduahon di keluarga JHR Hasibuan Lubat Tobing buru Pangaribuan alamat Jalan Babatan Pratama 20 Tolu Blok JJ nomor 30 Sian Pakubasion Sektor Onom. Seorang na di hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Lombok 22 Lontar. Hipasdo dak danaki suang songonido nang natorasna. B. Di basa-basahon Tuhan debatado dua dak dana boru manang siliduat anak patuluhon dohot paupaton di keluarga HH Simanukalik Buru Gultum alamat Pondok Benowo Indah Blok PP nomor 20 Sian Pakubasion Sektor 5 seorang na di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di Rumah Sakit Dr. Stomo Surabaya ipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Parmingguon hari Minggu. Parmingguon tu tanggal 12 Juli 2020. Na parjolo parmingguon pukul 7 WIB ima Sian Pakubasion sektor 2 doho sektor tolu. B.
permingguan di pukul 10 UIP imasian pakobasion sektor sada do sektor opat. C. Permingguan botari pukul 10 UIP imasya pakobasion sektor 5 do sektor 6. Hepeng na masuk di bagasan mingguan tuhuria 14.510.000 rupiah, tu diakoni sosial ni huria 150.000 rupiah, tu pendeta dohot perhalado 500.000 rupiah, penguma sude 15.160.000 rupiah. Buah-buah tambahan, buah-buah namoding, nunga marujungolu, inang nyonya J Simatupang Boru Aritonang, alamat Perum Oma Indah Menganti, Blok Hatulu nomor 30, Sian Pakobasion sektor 5. Moding Nabudari, Sabtu tanggal 4 Juli 2020 di Rumah Sakit Cahaya Giri, Gresik. Jala di Patartu Udian Sadarion, Minggu tanggal 5 Juli 2020. Tatang yakom ma keluargaon asabui tibu tarapu. Jadwal permingguan naneng ro, ruas nama ulang tahun di bagasan mingguan, laporan panitia lahan dohot laporan perhepangon di huria, boy mata jaha di lembaran di titing. Saat disima titing di hita sadarion, saya di pasu-pasu tuhatama akka pakobasion di huriana. Dame na sumurung sian saluhut naroha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita hamuak kamang rap dohot tamuak kainang. Adorang so tabigi, jamita manang tatangihon, hata ni debata di mingguta sadarion, dohonok kudo tuhita, omma pengalaman na perjulu na matca luar biasa na taadupi sinuaingon. Untuk pertama sekali, aka ruas, aka paragedda, aka petugas, dinalaho maredde mamuji pasangapot tuhata ikon mamake masker. Dan untuk pertama sekali juga songon liman waeng au na jongjong dison, songon na dia mana yang roha,
Ikon pakyok ko makamang dohot taminang naginwaran na patse sel, fish sel, itu teh fish sel gitu ya, pelindung wajah. Alani akan namasan wang may tanggal 22 dangi somer jamita kami 22 Maret di Tanjung Perak. Tanggal 15 do kami parpudi marjamita di son 15 Maret. Lubi do marminggu bolo manogot 150 jala arian saha 700. Alayom man wayang namasa ikon tong do hita menjaga songon na pinatupan ni pamerintah taima protokoler kesehatan sosial manang physical distancing. Nani akamanginang tung songon pen wayang namasa di hitalas marohata teh. Ulutung pwede balik kamu padita muna masongon na marhilim maklum mahamu. Bulutung pwede kamu tu Facebook maklum maulisi. Ya kamanginang horas malihita. Alani hatani di batana mama kulingi hita di bagasa tikyon. Dienet do sian sada Musa bidu 12 manang buku ni Musa na perjolo sada Musa bidu 12 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat na pasiyahon usaha majala tapayuhutihut ma di bagasa rohata songonom ma hatani debata habubukas ni si Abram dunginin na Jehovah mamadok si Abram bukas maho siyan tano hagodanganmu doho siyan hatubuammu doho sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho ulehon pe ho gabi hubae pe ho gabi bangso nabulun jala pasupasuok kumaho jala pabalgok ku guarmu asa gabi pasupasuho jala pasupasuok ku akka nama masumasuho jala toruakku akka nama mamuraiho jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas masih Abram songon nanindok ni Jehovah tuibana bukas ma dohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dina bukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abramma si Sarai jolmanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude na sinamot namot nasida dohot jolma akan natinohor nasida diharan jadi bukas ma nasida laho tutano kanaan jadi dung tolhas nasida rodi tano kanaan. Diliati si Abram matanowi sahat tuinganan ni si Sikam ro di tobak mor nunga ditanowi yan halak kanaani didapot dungi didok dungi Roma Jehovah di ida si Abram didok ma tupinoparmu malehonokku tanoon jadi dipajok di sisada langgatan di Jehovah na miidanai. Dungi borhat maibana siani tu sada dolok natukan habitsaran ni Betel. Jadi jala di pagohon udung-udungna tukan hasudutan ni Betel. Jala tukan habitsaran ni Ai. Jadi di paulima di sisa dalanggatan ni Jehovah. Jala di pajoujo goar ni Jehovah. Dungi bukas muse si Abram laho dopak dang sina. Ido yanggo sahatna. Hamu akamang rap dohot tamu akainang uria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Molo adong sahalak natatagda madok tuhita songonon eta borhat. Mari berangkat. Totu sahaliat kamang rap dohot taminang molo adong namandok ko tuhita manogihok kita asa borhat atau berangkat
timbul do manang adong do suku-sukun siya kita tu ibana madok songonon lau tu dia hita. Dan kita mau kemana kita akan pergi? Lau tu dia do hita borhat ubayan na ditogi hoko au nuai. Jala somal na doa kamang rap dohot taminang au sugari adong na manogi hok kita, atau ada orang yang mau mengajak kita untuk pergi, pasti sudah ada tujuan atau tempat yang akan kita tuju. Manang inganan nalau si tujuan ta lapatan na kamang rap dohot taminang satabi unang songon na somarrohai ta. Unang songon satabi dohonokku na jok merdalan na tabereng di pinggir dalan niya kamang rap dohot taminang molodidok kon merdalan dan diboto arah rap dohot tujuan na imahalak na somarroha. Kat taboto do takas, taboto do sa sitong na manang nalaho tu dia hita borhat, manang nalaho tu dia hita mangalak ka molotung adong na manogihok kita. Alayaw sugari ak kamang rap dohot taminang adong madok tu hita songonon eta borhat tu saanin na hapeta sukun lau tu dia hita dialusi hita kamang rap dohot taminang takkuboto lau tu dia hita tu sahali dohonot ta do hurian itu harta satabi ay namarsahi doho ay nagila doho. Masakan engkau akan mengajak aku ke suatu tempat yang engkau sendiri pun tidak tahu kemana arah dan tujuan, kemana kita akan pergi atau menjumpai manang mangingani inganan nadidokmi. Pasti ido akamang rap dohot taminang dan olo hita mangiguton ibana. Ima dihajor maun. Lumrah wajar doyak kamang rap dohot tamu akainang. Alai molo tacaha turpuk jamita manang hatani debata di bagasan jamita di bagasan tikiona kamang rap dohot taminang sian sada Musa bidu 12 ayat sada saat rodi ayat napasiaonon ini ternyata berbanding terbalik dan masuk tu bagasan pikiratna dan masuk tu bagasan rohata kamang rap dohot taminang ahana ridok ni debata maradopon sahalak na mergoar si Abram. Ujihamu maco mamereng di bibil taon didok songonon akamang rap dohot taminang dungi ninna jahuba mamadok si Abram itu teh dia sada bukas maho siatano hagodanganmu doho sian hatubuammu doho sian bagas ni amam tu tano dia didok akamang rap dohot taminang si patuduhonokku tuho. Pertanyaannya, suku-suku na kamang rap dohot taminang molo makuling debata, molo makatai debata. Kalau Allah berfirman kepada Abraham, berangkatlah, bukas maho, siatano hatubuammu, siatano hagadonganmu, tutano na naik sipatuduhonokku tuh. Tidak dikatakan na kamang rap dohot taminang, lau tu dia do ibana, dibuan manang disuruh debata borhat, manalikot tano hagodongan nai. Alalino na perjolo na boy berengota kamang rap dohot taminang uria di Tuhatta. Marhiti-hiti turpuk jamita di bagasa tikion. Nang dohonota masongonon. Ternyata molo dipilit debata manang molo debata mamilit halak nani asianna. Manang molo debata mamilit halak na lau si todoon na manang lau tu dia berhat dohonok kudota kamang rap dohot taminang. Dibutuhkan do HP adong diguarda di bagasan hadirion na haporsiaon na pulin. Apakah Abraham menolak? Tidak. Apakah Abraham membantah? Apakah Abraham berkata kepada Tuhan Allah, "Ai buado Tuhan, ai disuruh au berhat manang bukas yatano hagodangakon tutano nalau sipatu doram mutuau takuboto idia inganani." Saya gambarkan dulu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ujiamu mo cuma mereng songonon. Ya kinawak kamang rap dohot taminang hita halak batak. Ita halak batak Kristen na adong di sadok pertipion. Udok majonran secara khusus na adong di luar tadi kota Surabayon. Akamang rap dohot taminang molorope hita tulua Surabayon. Adong dora barangka sadirion.
Adong doraka mang rap dohot taminang natinogio ni akka todongna, natinogio ni akka pamilina dengan harapan, dengan pakirimo nakamang rap dohot taminang asa adong musep ngolu na dumenggat tuak katiki naneng roon. Tapi coba lihat, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, memang Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih indah. Memang Tuhan menjanjikan sesuatu na nudengkan manang nomulia mangrap dohot taminang maradopos Yabram apa didok naking molo tabere ngaka mangrap dohot taminang na perjolo didok di bagasan ayat na padua honi aku akan memberkati engkau hupasu-pasu peho aku akan memberkati engkau. Bahkan didok doa mangrap dohot taminang di ayat na mangihuti sude tano na di dalam mon. Semua tanah yang engkau jalani ini manang na di haliangan mon. Hupasahat petuhono ni ninna debatado amang rap dohot taminang maradopon si Abrami. Alalino urok matuhita kamang rap dohot taminang. Mengapa Abram mau pergi? Basa dang olo ibana, basa dang gabi majua ibana kamang rap dohot taminang. Harus na pasti dohonot ta do tuhita songonon. Karena dia yakin, karena dia percaya huriani Tuhatta bahwa ketika Allah menetapkan dan telah memanggil dia untuk berangkat meninggalkan tempat kelahirannya dang nalau di pasobu di batas sebing ibana. Tetapi Tuhan merancangkan sesuatu yang indah kepada dia. Dalam sonido nang masa tuhita, huriani Tuhatta. Di tengah-tengah ni perdalanan ni ngoluta salelek kita mangulu di portipion si pata mal doa kamang rap dohot taminang songol dia do sakap ni di bata songol dia do cara ni di bata nalao patuduhon holong ni rohana di bagasan hadiriot tahun mal do si pata terjalo rohata noni. Ada banyak hal Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ada banyak hal perjalanan atau dinamika kehidupan kita ini. Si pata tarancang do songono namang rap dohot taminang ikut jadi masongonon nian ninaita di bagasa rohatta. Kita sudah merancangkan dengan sedemikian rupa, tapi ketika Tuhan telah menetapkan itu, ketika Tuhan telah membahen hobar tulomoni rohana dan saudi di bagasan hadiriota ikut dohonot tado sude mana masa di bagasan ngulukon hodo nau botoi ali Tuhan. Pasa udok songoni amanginang. Berek kamu maju daba. Ada dua sebenarnya peristiwa besar yang harus kita jalani manang taadupi di minggu tasadarion. Anong namar ningoti? Anong namar ningoti? Na berjolo di Bodo Hamudo mulai nga dirancang bulan 12 awal sadarion mahita kamang rap dohot taminang patupahon pesta penggalangan dana. Kita sudah rancangkan itu semua. Ngata bahas songol dia na dumenggan. Akka si tagamota, akka nalau si patupauta, akka nalau si bahenota di bagasan hadiriot tahun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan molo debata madokon dang saut noni, dang saut. Jalan sadariot do sasitong nagkamang rap dohot taminang. Di samping ni pesta penggalangan dana, sugari taingot bahwa pada hari ini adalah hari yang ke-33 tahun HKBP Lontar ojak di tengah-tengah ni Portipion. Bahwa pada hari ini sebenarnya kita berulang tahun yang ke-33. Marulang tahun manian huriatau di bagasan olopolop. Jalan berengota maju amang rap dohot taminang sukacita manang olopolop na belgai di bagasan hadiriot ta'alai dan saut noni. Ali dia madohonot tahi boto hamu donoang. Bagi saya pribadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kado nobel gado dia sadarionun. Ama kadui. Hola didok dang boy marminggu hita na di tanggal 22 Maret ati akamangin angate. Jujur hola jongjong au di pudi di sajabu namion hubereng tu parkirani. Saya mereburan meluku. Tanggal 22, 29 daku boto rahamu akka mangrap dohot taminang. Tanggal 22, 20 siai atau emak lungun na ya teningon hola sidung noni. Jangan-jangan nuang nagudangan nuang ruas lupa marminggu ate. Ate pengaditikon mulai tanggal 5 marminggu mahita ni las modom di jebu.
Tapayakum maju ngamang, ini adalah kado yang terindah bagi saya, dia main. Om mana boy perjolo hita marminggu dung boy di paluas pamaretata dengan alin sorohana sida. Walaupun kita harus menetapkan yang namanya protokoler kesehatan, dohot akka naho bartusim. Inu na udok ko kami at kamang rap dohot kami ng sipata maoldo di bagasan hadiriot taon tapahami jalata ukur songol dia sakap dohot maksud ni di bata nalau si baheron na di bagasan hadiriot ta. Pertanyaannya adalah apakah semua rancangan yang Tuhan perbuat bagi kita porsia dohita tu mana? Saya harus katakan kepada kita ikop porsia dohita kamang rap dohot taminang alani haporsionis Abraham dong, karena dia yakin kepada panggilan manang panugihon ni bata marado punibana ubahin dang gabe majua. Dia tidak menolak tapi justru melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Alani dong udok matuhita kamang rap dohot taminang, jangan pernah meragukan panggilan Tuhan. Jangan pernah meragukan songol dia do nalau si bahenon nalau si patupau ni dibata di bagasan ngolung galuk bersada-sada. Jangan pernah meragukan bagaimana kesetiaan Tuhan. Lihat sekali lagi, kalau Tuhan memanggil Abraham, memberangkatkan dia dari tempat tanah kelahirannya, Tuhan mau merancangkan yang indah kepada dia dan dipasobu Tuhan ibana. Soni mahita kabang rap dohot taminang nasotu papa sobon ni Tuhani hita merdalan mangalaka sahalakta yang go sok manang ikon ibana do na mangurupi jala majagai hita. Itu pertama. Napaduahon gajang macam hita nate sadarion rasa somon. Napaduahon nakamang rap dohot taminang didok songonon. Mereka mau maju ba ay ditikki di jauh dibatasi Abraham marumur 3 tahun teh. Lalu saya muncul. Ketika Tuhan memanggil Abraham, usia Abraham itu adalah 75 tahun. Dia saya coba-coba saya rimang-rimangi kamang rap dohot kami nang songonon. Bebulu 75 tahun. Memang nggak berbeda umur di jol mana jolo dohot nuang. Mulu na jolo amang rap dohot kami nang dohonok kumajo Abraham itu umurnya ketika dia meninggal dunia usianya 175 tahun. Apa yang gonuaingon berengot tama jua kamang rap dohot taminang marumur pepu ono 10 tahun jolma ngahutuk-kutuk. Bahkan alani lansia nong ono 10 sada tahun ono 10 tahun tugijang ngadi dok kodang boy hita marminggu di gereja ngadi bahan be istilahna dihimbau untuk beribadah di rumah. Ada tabiring maju kamang dang tu si dohonokku. Lihatlah ketika Abraham itu berumur 75 tahun, selisih Abraham dengan istrinya Sarah itu adalah 10 tahun, 65 tahun. Kamang rap dohot taminang mereka musona perjulut. Ternyata laos dinama tuai do ibana kadang dalam masa 75 tahun masa penantiannya sampai mendapatkan anugerah keturunan sia Tuhan debata. Berapa tahun dia menantikan? 25 tahun. Tapi remajo kamang yang debat. Ay marumur 100 tahun do HP ujungna si Abraham, marumur 10 tahun do HP ripena si Sarai mendapatkan berkat manang pasu-pasu nasian Tuhan di mata. Alai no marga kamang rap dohot taminang ditiki di jauh di bata si Abraham marumur 75 tahun lapatan nasongonon. Ketika Tuhan menetapkan atau memanggil setiap orang untuk melaksanakan manang pasauto sakap ni di bata, ternyata Tuhan tidak memandang usia. Kapanpun orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi nasuguk ngaudok konon di minggu pagi kamang rap dohot taminang. Yakin doau atau saya percaya semua kita yang hadir pada saat ini pasti hiado hita mengalang KFC. Ya, KFC, Kentucky Fried Chicken. Apa itu lambang KFC? Isi maboto. Saya langi hamu KFC dengan boto hamu. Ngare boto. Apa lambang KFC ya kamang? Inang, anak-anak muda lah dulu. Apa lambang KFC? Iya. Lalu siapa juga gue mikir kamu. Mersuara pihamu dengan orang pola ros corona ini. Lambang KFC adalah orang tua. Iya, benar.
Lambang KFC itu adalah orang tua. Benar sekali itu. Di boto hamudo bahasa gabarinda tua-tua lambang KFC. Biasanya kan mabay simbol, mabayan lambang, mabayan brand gitu ya, brand atau apa, bentuk atau apa namanya gitu ya, promosi. Dakya nama tua. Biasanya kan apa sodo kan? Naganteng. Bagugag. Botar. Dakya dibayan mabayan promosi na birong hal langsung naw. Ikaw na botar do. Natampan na ganteng na bagag. Tapi lihat amanginang. Ternyata KFC itu, brandnya itu adalah lambang daripada orang tua. Namanya itu yang membuat itu adalah Kolonel Harlan Sanders. Dia membuat itu pada tahun 1952. Tahu usianya berapa? 65 tahun. Tabayak ko majan 65 tahun. Mulu pinikira nanti. Mulu sangat 65 tahun. Alan siya bepad ditanami. Tumakom madijabu. Mangam modum. Hudul mangam modum. Minudo kan? Tumakom akan naposok karijo. Siapa bilang? Kamanginang hati-hati lo. Unang ripuhamu. Ini juga saya mau motivasi anak-anak muda. Unang ripuhamu. Alau poso hita saya nak kena tua-tuai. Ukebat saya nak kena tua-tua. Ternyata terkadang orang tua itu yang sudah uzur, yang sudah lanjut usianya, mereka itu justru yang lebih kreatif daripada kita. Mereka mau kena bosan wae. Tang nama dok masalah. Anak-anak muda termasuk madisia ote, perasaan muda. Termasuk madisia kamang rap dohot taminang deholan dangarong karijo game, internet, nasing. Mereka maju. Saya mau katakan, coba lihat dulu. Abraham itu umur 75 tahun. Dia harus atau Tuhan membuat sesuatu yang terindah kepada dia, menjadi berkat kepada orang lain. Nah udok tuh hita kamang rap dohot taminang, molo poso pehita, molo matua pehita, berapapun usia kita, berapapun umur yang diberikan Tuhan kepada kita, kamang rap dohot taminang, berikan atau jadikan diri kita ini menjadi berguna kepada orang lain. Itu. Dapat tuluhon amuak kamang rap dohot tamuak kainang aman na boy na taputiki marhiti-hiti jamita di bagasat tikyon. Ujaha majo malang tajaha majo kamang rap dohot tamuak kainang ayat 12. Yuk kita baca dulu bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3, 3. Ya. Dungi borhat maibana siani tusada dolok natukan habis saran ni betil jala di pagohon udung-udung na tukan hasudutan ni betil jala tukan habis saran ni ay jadi di pauli magisi sada langgata di jahubat jala di pajau-jau gowarni jahubat. Maka manginang sesuatu yang perlu kita tiru atau teladani dari Abraham adalah di sini dikatakan dung sahat ibana tusada inganan di pajongjong ibana masada langgatan di Betil nalaho inganan pamujion tutuhatay. Saya hitung 3 bulan seminggu mahita dang marsaur di Garijaon. Hutagam do jalarodo ak kadongan parhalado di ba maddo songonon amang padita ang giya mati gudang per minggu jalaudo do memang ang giya magudang per minggu. Tapi ternyata amang rap dohot tapi na ngagudangon nasugot marminggu pagi naro 70 halak aladong no dia songonon sada pangaruji-rujion atau perenungan. Ana tu dia nang lao di baruason. Di tikina normal 140 pagi, siang kurang lebih 270, 220 berarti ada kira-kira 420 orang beribadah. Nasugot 77, no yang adong 70 lebih ate. No yang adong 70, 40, 140, bolo adong an botari mana hurang lubi 70 halak merminggu, hurang lubi memang 250 halak merminggu akamang rap dohot taminang. Na udok songonon. Ay tauji majolo. Mulai dang merminggu hita tanggal 22 Maret saat tu tanggal 20 Juni.
Sudah do hita patu pau per minggu di jabut tabi. Ayo. Apakah semua manginang? Adong do madok songonon, so merminggu na di jabui. Ay merminggu tong bayangan na ikut disido par jamita. Ikut disido para gedda. Adong musuh do madokon. Kalau dikirim YouTube, dengi, kalau dikirim YouTube gano pada Sabtu, ula-ula namin may 7 bulanon. Ikirim misalnya tua ke perhalado, toradong do manot memang kan? Nga dia itong marminggu, nga marminggu hangin na musik. Apakah selama 3 bulan ini kamang rabdohot taminang tapatu bado per minggu ta? So itong tapabudog ba? Manang didok songonon. Kan adong do di mana tertulis kan? Adong do uluan, adong do ruas. Alapatan na isip boy do uluan, boy do sudir ruas. Boy do manguluhan ak kamang rabdohot taminang. Ada dong do mandok sonora may biray manguluhan ni. Tumakom ma. Jangan-jangan budang duhi tahun, toy mata pasaha mapiliat ta, atik peso pola merminggu. Atau las udang dua kamang rap dohot taminang, laso pasaha pilihan na. Bah. Nah udah kena kamang rap dohot taminang, coba lihat apa yang dilakukan Abraham. Ketika dia berada di Betel, lalu ketika dalam satu sempat lagi yang bernama Ai, di pasahati bana jala di pajongjong doa kamang rap dohot taminang langgatan pamujiot tu Jehovah, mololidok langgatan pamujiot tu Jehovah, itu berarti dang naholan mersobba, dang naholan pasangat po Tuhani, tapi ada yang dia berikan kepada Tuhan, marhite-hite pelianna. Itu naing, rasuku-suku dohamu nuaing. Beh. Bahasa mang pendeta merpilian, biasanya kan merpilian sebelum jamita do teh doh sesudah jamita. Nuaing dung sidung merjamita, dung sidung per minggu baru pasah pilihan. Berek kamu mah nak ngari titik ko namang siturus. Mulai sa dari saha tu na normal kembalian non pilihan tamang rap dohot taminang holasal do tapatu pak. Si ganuk per mingguon. Ale unang ripuhamu mulu sehali per mingguon, sehali pilihan holasal di pasahat. Toho holasal di pasahat. Alai tabering majuamang rajumihamu ma opateli hamu pasahat toni. Berarti songon na somal marminggu hita na salaw na kamang do taminang pasahat tono opateli pilihan pasahat tamu na hobartusi. Unang gabi di pasada. Maksud tu deh, di pasada opat tiga gabi sada. Ai yang main na musik kan? Tahu. Berikan yang terbaik. Ido halak na manada pasu-pasu ni dia bata. Ido anak nama nada kasih rohani di bata sahat di bagasan ngeluna. Ingat Abraham mempersembahkan manang pajongjong langgatan pamujion di hadapan di Tuhani. Alan itu akamanginang di minggu tasadarion, di minggu paupat tondung trinitatisson namargoa remai imahasi tulusadaw di debata jalatema di minggu tasadarion di pasu-pasu asagabi pasu-pasu. Urok naking kurian itu hatta di tongani jamitei sa sitong na bulo marningot kita nuang di denggan di basa ni Jehovah 30 tahun manang huriata kamang rap dohot taminang. Pertanyaannya, kalau Abraham sudah dikatakan Tuhan aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat, lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah diberkati Tuhan Bapak Ibu? Lalu saya maju amanginang, apakah kita sudah diberkati Tuhan? Ya orang gugus suaramu nak. Apakah kita sudah diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa menjadi berkat? Toho. Adong madok sudah. Adong nama dokon belum. Bapak Ibu, ini sangat dalam. Kalau Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Coba nanti baca dulu di rumah kita masing-masing. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku. Itu ya. Bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan. Tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya buahmu itu tetap. Kan? Supaya buahmu itu tetap. Dan kamu berguna merlapatan tuak kana asing. Jadi adong dosa ada lapis termadok soalnya kamanginang teologi buah, ya teologi buah atau teologi pohon yang menghasilkan buah. Mereka kamu
Pat orang majudam. Buah atau sesuatu pohon mangga manang pohon buah-buah majuak kamang. Boleh marpar buah sada bonani mangga. Apakah yang menikmati pohon mangga itu? Bukan. Bukan amanginang ya. Bukan. Molo marpar buah sada bonani mangga mangrap dohot taminang songa mangga dari pudi gereja tahun. Kalau dia berbuah, ramos parbuah ni mangrap dohot taminang dang bonanai na menikmati parbuah nai. Tapi orang lain. Songa ni madiri tahun nian. So ni madirita kamanginang mulok naking nung nga 30 tahun manuang hakabi pelon taro jongjong di Portipion secara khusus di kota Surabayon molo marparbuan kamu Ramos Tonggi jala tabu dayo na mangrap dohot taminang dak kita menikmati halak na asingan do halak na adong manang tetangga tayo do hobar ni jabut tayo do udok sono na kamanginang Nakuboto sa dong do ilmu masyarakat songonon. Molo didok di bata tu siya beramu pasu-pasu hasagabi pasu-pasu. Saya mau katakan bukan harus diberkati, bukan begitu, bukan. Alai marhiti-hiti hadir yota, marhiti-hiti keberadaan tak kamangrap doh taminang apa kata kita sudah menjadi berkat. Mereka mau jodoh bah, secara singkat mau jodoh songonon. Ya, secara singkat. Molo adong tetangga tamat dok, misalnya husukun sama tu seseorang. Pak, tahu rumah sianu? Oh, di sana. Molo diboto jabu di sianu, berarti adong pertindadaan. Molo sukun bagaimana orangnya itu? Molo didokon baik itu, ngapa pasu-pasu kan? Itu tanya manginang. Molo didokon halak do, manang didokon halak do maradopo kita misalnya naburjua di pakuling na tabu begiyon, parangnya na tabu manang dinggap berengon, manang pagkateon na, manang pabahenan na dinggap berengon, ngapa pasu-pasu itak kamang rap dohot taminang. Ale mo lulidok do songonon, unang dongani noni, parbabo dui. Mo tahu parbabo? Perbeda bulun. Gitu kan? Holan na perbeda dulaw ni, holan na manggosipi dulaw ni, holan na songonod dulaw ni. Terus repot do hita, dang adong belapatan ni. Dang gebe pasu-pasu behita kamangina. Alani do, Hamwa kamangin ang hudan itu hata, mari hiti hata di debata di bagas setikyon. Udok naki apakah kita sudah bisa menjadi berkat? Kita orang mabotoin. Ingot tamu madaba. Molo dipilih debata si Abrahami borhat dang asal lipa borak sabing supaya dia bisa menjadi berkat. Aku pun hopi amang rap dohot taminang hita pesaluhuna na marpungu di bagas setikyon. Molo nunga adok kita maringanan di luar di Surabayon. Ahape ulammu, ahape natapatupa, ahape natabay nagkamangrap dohot taminang jadikan dan katakan Tuhan pasu-pasu maaw asabuyaw gabi pasu-pasu maradupon tuhalak na humaliyang asa mulo gabi pasu-pasu hitak kamangrap dohot taminang tuhalak na humaliyang dang nahita na marsangap alay gawarni tuhata di batado martangiat kita. Mauliate madihuali Tuhan dihatam nama makuling hami di bagasa tikion dina di Jouho opunina porsiai si Abram rabdohot ripena si Sarai bukas yatano hagudangan na hatubuan na urkasdim tutano nalaw si patuduhonom mutu ibana dang diboto ibana noni alay siyan posyo rohana borhat do ibana ima keyakinan na haporsyon na tinalaho mangihutok ko song ni mahami nuay ngali Tuhan si pataragu do hami si patadang porsia hami di pajuomi si patapaguda kuwa kasukun di akka keraguan nami dang hupasahat kami diri nami hibul tuho ale marhiti-hiti hatam di bagas setikyon diajari hodo hami aliamang asa totok kami di bagasan haprosyon napulin laho mangalakahon lakkanami rab dohotto naum marga siyan na pinagidomi asa di pasu-pasuho hami alida ada holani asa gabi pasu-pasu hami tuakkano maliyang asiro hamali Tuhan pargogoy mahami saluhu na jaladongani hami akaruas nuriam hakabi pelontaron nung nga 30 tahun ujak disadok di Tanoon secara khusus di luar nami Surabayon Tuhan marhiti-hiti hadir yon nami
marhiti-hiti na boy jongjong huriam hakabi pelontaron ng 30 tahun. Nabi paso-paso mahami tuak ka na humaliang nami. Diaka ruas nuriam paso-paso na si dari Tuhan. Asa totong na sida Tuhan makatidak ko di sa sudi denggan di basami. Tuhan di batalas rohanami di parminggon nami sa darion sa sitong na marpesta na bulod dohami. Alay hodo na mga turuhotsa, hodo na uboto sa luhut, hodo na manutuhon at kanamasa di bagasan gulo namiyon. Alani malang sungod dia pe partording na tuak katik kinanang ro sa idong anammu jala parguguam mo mahami. Ali Tuhan, wimot tami do, dengan namin na mga dopi parukilon di bagasat tikyon keluarga Siburian Boru si Mare-Mare. Na borhat parjolo manadiko naman namin Siburian rap dohot si Kristian ima ina nami inang Boru si Mare-Mare. Pargugoy makeluargaw na lituhan naman namin rap dohot yanakon na mulutung penasida Tuhan marsira ngalani hamatian homa na mga pulit, homa na mga lihon gugu dohot hagug dohot pakirimon na mangului. Atong saha di homa meli Tuhan hokko mahami marhiti-hiti tondim tondi porbadiay. Asi maroham jalo tangyang nami nahu pasahat kami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiat kami tuho. Amin. Ta puji matuhat ta marede bahita. Piliyatta ali di bata amanami nadi banuwagidjang hodo harorowan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dot nasa ulibasa na mauliutus kupasahat kami masiyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di jolom paso-paso may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon patibulon harajaw mo dito nga ni huriyam dohot di portipion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam utadahami godang ni slehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
manami nadi banua gijang, say pinarbalia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasan dame, kalau kamu mah pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Bidopakkon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasarom madamena tuton dim.